kuwa rehema zako ni za milele. Asante sababu Bwana Mungu unatuongoza na kweli unatujalia neema machoni pako ili tuweze kufanya yaliyo mapenzi yako. Asubuhi ya leo Bwana Mungu tunataka sikiliza neno lako, na tunaamini ya kwamba Bwana umetuandaa vilivyo ili tuweze kusikiliza neno hili na liweze kutusaidia kusonga mbele katika imani. Bwana, muda wote ambao tutakuwa tukisikiliza neno hili, tunahitaji neema yako, tunahitaji nguvu zako, tunahitaji useme tena nasi kwa muda kama na huu, katika jina la Yesu Kristo, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae pamoja nasi sote daima, kwa jina la Yesu Kristo, amen. Leo tutaweza kuwa na somo ambayo inapatikana katika kitabu cha Zaburi 19 shairi la 7 hadi la 10. Naongoza usomi katika jina la Yesu Kristo. Zaburi 19 shairi la 7 fika lile la 10. Biblia maandiko matakatifu nasema, sheria ya Bwana ni kamilifu, inaburudisha nafsi. Ushuhuda wa Bwana ni wa kweli, inatia mjinga akili. Maagizo ya Bwana ni ya haki, yanafurahisha moyo. Amri ya Bwana ni safi, inatia macho nuru. Woga wa Bwana ni safi, inadumu milele. Hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni za kutamanika kupita dhahabu, ndiyo kupita wingi wa dhahabu safi. Ni tamu kupita asali na sega ya asali. Ni neno la Bwana, amen. Nimeweza kuongoza usomi pole pole kabisa ili tuweze kuzungumzia somo ambalo nasema safari ya kiroho, kutoka utamu wa neno hadi matunda ya tabia. Safari ya kiroho, toka utamu wa neno hadi matunda ya tabia. Katika juma hili ni hii njo kichwa ambao tuko tunazungumzia, na lengo kubwa ya somo hili ni kutusaidia sisi kama watoto wa Mungu kutambua ya kwamba neno la Mungu, hata kama tunasema neno la Mungu ni tamu, tamu sana. Nakumbuka kwenye kodime tunazoea imba, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, neno la Mungu tamu, tamu sana. Kulisikia ni tamu, kulisikia ni tamu, kulisikia ni tamu, tamu sana. Kuliishi ni tamu, kuliishi ni tamu, kuliishi ni tamu, tamu sana. Alafu kwa nini tuliweza kuchukua hii mashairi? Ni sababu tunapenda tufikie kiwango ya kutoka katika utamu kwa kusikia, lakini tuingie katika utamu kwa kuishi. Nakumbuka siku zilizopita tuliweza kuzungumuza mambo mawili makubwa muhimu ambayo Paulo alikuwa anazungumuza na wale walioamini. Akasema baada ya mtu kumpokea Kristo lazima aachane na yale yanayoambatana naye kwa upesi, kwa urahisi. Na tulisema kama tunapenda tufikie malengo yetu, lazima tujue malengo yetu ni gani mbele za Mungu, alafu tutembee pamoja na Mungu na tutaona ya kwamba atatusaidia. Na tukasema ya kwamba mambo haya mawili yanatesaka. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empêche d'avancer. Ni vile ndio tulisema tuachane na kila kitu kinaweza kutuzuia kusonga mbele. Tukasema
Débarrassons-nous de tout péché qui nous cerne si facilement. Ni kusema ya kwamba kila kazambi kikanakuyaka kwenye tuko mbio mbio, tuachane nako ili tuweze kufikia malengo ya Mungu. Alafu katika mahali hapa ambapo tumemaliza kusoma, Biblia maandiko matakatifu yanasema kwenye hii shairi la 7, sheria ya Bwana ni kamilifu, inaburudisha nafsi. Wakati unaposema kuburudika, ni kusema inafurahisha. Kuburudika ni kutengeneza. Wakati mtu uko katika mazingira yenye inamuletea huzuni, mazingira ambayo inamuogopesha, mazingira ambayo inamuuliza, inamuleta kujiswali mambo mengi, ukisoma neno la Mungu na kuliweka kwa matendo, elewa ya kwamba utaburudishwa nafsi. Alafu ni nini njoo baraka kubwa ambayo tunaipata katika mashairi haya? Tujifunze nini? Tuelewe ya kwamba wakati unaofaa na usiofaa, wakati wa magumu na wakati wa furaha, wakati wa maswali na wakati wowote, neno la Mungu linaburudisha nafsi. Jambo la pili muhimu ambalo ni muhimu kuweza kulielewa ili liweze kutusaidia, ushuhuda wa Bwana ni kweli. Wakati mtu anajua ushuhuda wa Bwana, Biblia maandiko matakatifu nasema unatia mjinga akili. Ni kusema mtu akapenda katika maisha yake aweze kuwa na akili, atembee pamoja na Mungu na akutane kila kitu kinatembea mzuri. Penda neno la Mungu na kuliweka kwa matendo. Jambo la tatu muhimu ambalo linazungumziwa kwenye shairi hili la 8, Biblia inasema maagizo ya Bwana ni ya haki, yanafurahisha moyo. Kuna kuburudika kwa nafsi, nafsi ambayo inakuwa na maemotion, nafsi ambayo inakuwa na masentiment, yani hisia, nafsi ambayo inaonyeshaka kama imefurahi, kama imekwazika, kama imekuwa namna gani. Wakati mtu ameweka neno la Mungu ndani yake, Biblia maandiko matakatifu nasema hata nafsi inaburudika. Wakati kuna uburudiko, Biblia nasema ya kwamba mtu yule anakuwa na furaha. Kifaransa inaita la joie immense, inaita débordement de la joie. Yaani wakati mtu ametembea akiishi neno la Mungu, lazima aone maneno yale yakitumika, yakionekana. Kile ambacho nakipenda hapa, wakati Biblia inasema kwamba yanafurahisha moyo, yaani moyo ndiyo depo ya mwanadamu, nafsi ndiyo depo ya hisia. Ni kusema moyo na nafsi zinatumika. Ndio maana Daudi alisemaka nafsi yangu ibariki jina la Bwana. Tena Daudi akasema nimeficha neno lako moyoni mwangu ili nisikukosee. Ni kusema wakati neno la Mungu linakaa katika maisha ya mtu, anapoliweka kwa matendo, linafurahisha. Mungu anisaidie na Mungu atusaidie sote ili tufikie kiwango ambao tunapokuwa katika kufadhaika, tunapokuwa katika ukosefu wa furaha kwenye mioyo yetu, tusome neno lake na mioyo yetu ifurahi. Amri ya Bwana ni safi, inatia macho nuru, inaéclairer les yeux. Ndio Swahili namna jinsi nasema, la parole de l'Eternel éclaire les yeux. Ni kusema wakati mtu iko katika upofu mkali, neno la Mungu linafungua, linaweka macho ya mtu kuwa nuru. Na njoo kwenye Wafaransa wasomi wamedistingue macho, wanasema kuna macho ya kiroho, kuna macho ya kimwili, kuna macho ya moyo. Yaani mtu anafikia kiwango yenye macho yake inafunguka. Ni sasa kisema en tout cas le Seigneur a illuminé mes yeux. Aliweza. Na Paulo siku moja mkitabu ya Waefeso alisema vile neno la Mungu liweze kuburudisha moyo, neno la Mungu liweze kufungua macho na watu waweze kuona. Alafu napenda hii 9e leçon, hii 9e verset
yenye nasema woga wa Bwana ni safi, inadumu milele. Katika maisha yetu Mungu anapenda kwa wakati wowote tumuogope yeye. Ndio maana alisemaka woga wa Bwana ni mwanzo wa maarifa. Ni kusema mtu akakosewa na woga wa Bwana, pale hana maarifa. Ili tuweze kufikia kiwango ya kuishi milele, lazima woga wa Bwana udumu ndani yetu. Na kumwogopa Bwana, Biblia inasema ya kwamba le fruit de la crainte de l'Eternel, de l'humilité de la crainte de l'Eternel, yani matunda ya unyenyekevu na woga wa Bwana ni mali, heshima na uzima. Yani kama tunapenda mali, heshima, uzima katika maisha yetu, tuweze kuwa na woga wa Bwana. Alafu ni ile ndio nazungumziwa kwenye hii shairi la 9. Kitu ambacho nakipenda ni wakati anasema lakini hukumu za Bwana ni kweli, zina haki kabisa. Ni kusema kuna uzima na kuna pia hukumu. Mtu ili afikie kiwango ya kuishi sawa na kutembea sawa na neno la Mungu, lazima aogope Bwana ili hukumu wa Mungu isionekane. Mimi napenda Paulo wakati anazungumza na Waroma zaidi sana kwenye kitabu ya Waroma sura 8 shairi la 1. Biblia inasema ya kwamba walioamini Kristo hawatahukumiwa tena. Ni kusema ya kwamba wakati mtu amekuwa na woga wa Bwana, ameshinda pia hukumu, na ile ni neema kubwa tumeweza kuipata mbele za Mungu. Alafu hii shairi la 10 ili liweze kutuelekeza zaidi sana, ni wakati nasema ya kwamba ni za kutamanika sana woga wa Bwana, ama kusoma neno, kupenda neno la Bwana, kuweka neno katika mioyo zetu, ama sheria za Bwana zinatamanika sana. Hii kutamanika, Biblia inasema kwamba ni kupita dhahabu. Yani woga wa Bwana, sheria za Bwana zina valeur katika maisha ya mwanadamu kupitia kupita zawabu yoyote, kupita utajiri wowote. Ndiyo, kupita wingi wa dhahabu safi, wanaongeza kali na wanasema ni tamu kupita asali na sega za asali. Kumbe ni kusema ya kwamba wakati mtu amekubali kuchukua sheria za Bwana na kutembea sawasawa na maneno ya Mungu na kuishi neno, Biblia inasema ya kwamba kwa wakati wowote utatamanika na watu, utatamanika na Mungu, utatamanika mahali pote ambapo unakwenda. Alafu maombi yangu asubuhi ya leo kwetu sisi sote ni kusema ya kwamba Mungu atuwezeshe kuweka neno la Mungu kwa matendo, sababu tulisema ya kwamba somo letu linazungumzia neno ya safari ya kiroho kutoka utamu hadi neno, haki, matunda, hadi matunda ya tabia. Tukafikia pale tumetumika, yani mtu anafikia msafari, uko natembea pole pole, unaanza toka mdimasio ya kupenda tu neno la Mungu juu tu ulipende vinapita. Unatoka mdimasio deme unaingia mdimasio ya transformation. Transformation yani ni mabadiliko. Transformation yani ni kubadilisha tabia. Unaanza ona matabia nzuri zilizo ndani ya Biblia zilishajiimprime katika maisha ya mtu. Alafu sasa mtu anakuona sasa hii kosa, hii njoo Mathayo wanasema, hii njoo siwe Zaburi, hii njoo kitu fulani. Mungu akatufikisha pale, tutakuwa na tumetumika. Na njoo maana Biblia, maandiko matakatifu nasema wakati mtu ameamini Kristo, si tena yeye anayeishi, lakini ni Kristo anaishi ndani mwake. Sababu gani? Sababu alama za kimbinguni, alama za kimungu, alama za kibiblia, alama za misingi ya imani zinaonekana. Yani tukiwa katika safari ya kwenda mbinguni, lazima tufikie kiwango ambayo watu wanaanza sema si tena mimi.
ninayeishi, lakini ni Kristo anaishi ndani yetu. Alafu tuseme nini? Sababu tumeweza kuingia katika ingilio na tunapenda tuweze kuzungumzia mambo fulani. Kwa nini neno la Mungu ndilo linaonesha, linaangazia watu na linatiliwa mkazo zaidi? Ni sababu kuna maeneo ambao Mungu anapenda atupeleke. Inafikaka wakati mtu anajikutana iko dekuraje na maisha, neno la Mungu linampatia tena nguvu. Tunapata nguvu kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo linaongoza. Nyumba yoyote yenye haijue neno la Mungu inateseka. Watu wowote wenye hawajue neno la Mungu wanasirikaka ovyo ovyo, desordre zinakuwa mingi. Lakini mahali neno la Mungu linapatikana, ndipo watu wanaishi salama. Mungu atusaidie, Mungu atuwezeshe kuishi neno lake wakati wote wa maisha yetu. Na kuhitaji Yesu Mwokozi wangu mwema, sauti ya